Bwana, tusimama mbele yako kusema kwamba tunakungojea usungumze nasi, tubariki, tuinue na utie nguvu mioyo yetu siku ya leo. Ninaposema neno lako, naomba uwezo Roho Mtakatifu kanisaidie kusema yale tu yanafaa katika mioyo ya watu wako siku ya leo. Tuomba hayo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Tunaweza kuketi tafadhalini. Ninaitwa Jasper Gitonga au J.R. Gitonga. Naleta salamu nyingi kutoka kwa mke wangu. Hangeweza kufika kuwa nasi leo, lakini alisema niwasalimie. Nimeokolewa na Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nampenda kwa sababu alinipenda na akanitafuta, akaniokoa. Na hudumu kama mkurugenzi wa kikundi hiki cha CBR Ministry, tunakiita The Word Feast. Na kwa sababu ya muda, kwa yale mazuri tumeshafanya hapo awali, mtaniruhusu niende tu katika maandiko yetu ya leo ili tumpatie Mungu naye nafasi ahimiza yale ambayo tumekuwa tukisikiza siku ya leo. Yale maandiko ambayo tumesoma siku ya leo ni maandiko mazuri sana. Nitasema kama kichwa au mada ya somo letu fupi la leo ni manufaa ya kusoma Biblia yote. Manufaa ya kusoma Biblia yote. Tukirudi pale katika kitabu cha Zaburi sura ya 19, hilo somo limesomwa vizuri, na nilipokuwa nikifikiria yale mambo ambayo mtumishi wa Mungu Daudi, nafikiri Daudi aliandika, ametuletea pale habari njema na habari nzito kuhusu baraka, faida na manufaa mengi ya usomaji wa neno la Bwana. Nilipokuwa nikifikiria, nikitafakari hayo, mimi nilihesabu nikapata mambo 10 ambayo tu kutoka yale maandiko ambayo tumeyasoma. Na kwa sababu ya muda nitawasomea kile niliona. Na wewe ukifika nyumbani uende katika ile Zaburi 19 usome kutoka mstari wa 7. Upate nafasi yako usome kutoka mstari wa 7, ukiendelea pole pole ukijihesabia wewe mwenyewe uone ni manufaa ya kusoma neno la Bwana kulingana na Daudi ni manufaa gani yako pale. Tukiangalia mstari wa 7 unasema kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi yangu. Kuburudisha ni kurefresh. Kama vile unaona Coca-Cola wana advertise, wanakufanya upate shauku ya kupenda kunywa soda. Refresh. Na watu wengi sana wakati wa kufanya kazi, ukifika nyumbani tunataka kunywa kikombe ya chai, lakini baada ya kikombe ya chai watu wengi wanaenda social media, maana wanataka kurefresh. Kumekaanji duniani, marafiki wangu wanasema anji. Lakini Biblia inasema kwamba neno la Bwana linatuburudisha, linaturefresh. Alafu ikaendelea kusema pale, ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia hekima mtu asienayo hekima. Hekima, uzoefu wa kutenda mema. Nafikiri tuko katika hali mbaya katika maisha ya siku hizi. Tungependa kuwa na hekima kwa sababu mambo yanayotufikia ni mengi sana. Unaweza kujaribu pande hii, unaweza kupitilia hapa katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kinyumbani, na kuna mawaidha mengi ambayo tunapokea kila siku. Lakini neno linakwambia kwamba tunapolisoma linatupatia hekima, wisdom to do things, hekima ya kutenda mambo. Na ikiwa kuna wakati kila mmoja wetu anahitaji kuwa na hekima, ni wakati huu. Maana tumeona watu
wakijitia kitanzi kwa sababu wameenda betting, ukasikia wamepoteza pesa yao yote. Wengine ni watoto wa shule, wengine ni mababa, lakini walikuwa wanafikiria kwamba wakipitilia hiyo mambo ya kamari watakuwa matajiri. Kila mmoja wetu anahitaji kuwa na hekima. Sisi wazazi tuko na watoto nyumbani, tunashindwa tutaweza kuwasaidia aje wampende Mungu na waende sawasawa katika maisha yao. Tutatoa hekima wapi? Biblia inasema kwamba neno lake linatupatia hekima ya kufanya mambo kwa njia ambayo inampendeza Mungu. Sasa sitaweza kwenda mstari kwa mstari, lakini nimeona kwamba ukienda mstari kwa mstari utaona zile ambazo zimeandikwa pale kama ni baraka. Ngoja niendelee kusoma hizo zingine. Jambo la tatu, ufurahisha moyo. Kusoma neno la Bwana ufurahisha moyo. It brings happiness and joy. Nani kati yetu hataki kuwa na furaha? Sijui kama kuna mmoja, maana tunaambiwa kwamba katika watu kama wengi kama sisi, watu Kenya, wale ambao wako na depression kwa sababu ya kuwa na shinda mbalimbali, na kila mmoja wetu anatafuta furaha. Hao vijana wote unasikia ambao wanakula miandarati, wamepotelea kwa pombe, wanatafuta furaha. Niliona utafiti ni siku kama 3 sasa hivi zimepita kuonesha wale wanawake wanafanya abortion Kenya wanatafuta nini? Furaha. Sasa unatafuta furaha kwa njia ambazo upoteza, uua na mambo mengine mabaya, lakini furaha iko hapa katika neno. Biblia inasema kwamba neno la Bwana utuletea furaha. The joy of the Lord is our strength. Huleta furaha. Alafu inasema kwamba neno langu lako Mungu linatia macho yangu nuru. Na tena Zaburi 118 mstari wa 103 inasema kwamba neno lako Bwana ni taa katika miguu yangu, ni mwangaza wa njia yangu. Tungependa kuwa na mwangaza, tungependa kuwa na njia, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunapitia katika giza, hatujui mwelekeo. Lakini ukisoma neno, Biblia inasema kwamba uleta mwangaza katika macho yangu. Alafu inasema kwamba kusoma Biblia kunaleta kicho tuseme ni kuogopa Mungu. The fear of God. The fear of God in our lives. Wakristo kuna mambo mengi ambayo tunafanya, lakini hatujui kama tunampendeza Mungu au ni akili zetu. Lakini unapoendelea kusoma neno la Bwana, kuna ule uwezo wa Roho Mtakatifu kuwa anakuonya. Mchungaji hawezi kuona, mke wako hawezi kuangalia aone, mtoto, lakini kwa sababu mambo yako ni siri katika roho yako. Lakini Roho Mtakatifu anakuambia hapana, hilo haliwezekani, kwa sababu neno la Bwana linakufanya uogope Mungu. You develop the fear of God, so that now in your dealings na mambo yako yote unakuwa unajiuliza mambo, na nikifanya hivyo hata likiwa linaonekana kama ni jambo nzuri katika macho ya watu, kweli linampendeza Mungu? Tungependa kusikia sauti ya Bwana kila wakati kusema hapana, usifanye hivyo. Maana ukifanya hivyo, ukinunua hiyo nguo, urembo huo wa nguo hiyo utakupatia shida ya kivuli. Unasema ningependa kununua nguo ile, lakini Roho Mtakatifu aliniona akamwambia hiyo nguo ni ya watu wengine, itawafaa. Unataka kununua ngari? Ni ngari nzuri, lakini hiyo ngari itakuua kwa sababu ya kiburi ambacho utakipata kwa sababu ya kuendesha gari inawafanya watu wapinduke waone. Roho Mtakatifu anasema hapana, ngoja wengine wachukue, lakini sio wewe. Sasa unaona yale mambo ni mambo ya siri sana katika roho yako. Roho Mtakatifu tu ndiye anaweza kukuambia hapana. Na anatoa wazo wapi? Kwa lile neno ambalo umelizoma na limekaa katika roho yako. Bwana asifiwe. Kuna ile hali ya kutenda mambo katika haki kabisa. Uwe mtu wa kufanya haki kila wakati, whether you are conscious or not. Alafu lingine ni zinaonya mtu. Neno la Bwana, mashati ya Bwana
linakuonya, linaendelea kukwambia kwamba hapana, usifanye, bali ukiendelea utahesabu mambo kama 10 ambayo yanaleta faida katika maisha yetu ya kiroho. My 9th point, jambo la 8, uzuia dhambi. Neno la Bwana utusaidia kuzuia dhambi ingie katika maisha yetu. Ngoja niwasomee utafiti uliofanywa na shirika moja ya Marekani 2003. Utafiti huo ulionyesha kwamba yule mtu ambaye anasoma Biblia siku 4 au siku 5 kwa wiki, kila wiki, siku 4 au wiki 5 kwa wiki, akiwa na ule uwezo wa kutia bidii na kusoma Biblia siku 4 tu kila wiki, utafiti ulionyesha namna hii: someone who engages with the Bible 4 or more times a week is, for the sake of time, ngoja nisome kwa Kisugu haya, 407% more likely to memorize scripture. How many times? 407 times percent more likely to memorize scripture. 59% less likely to view pornography. Roho Mtakatifu anakuonya wewe, unatazama nini hapo? Unafunga. 30% less likely to struggle with loneliness. Loneliness, hiyo imekamata watu wengi, loneliness, lakini ukiwa unasoma Biblia itakuinua. Halafu lastly, 228% more likely to share their faith with others. Mara ngapi kuwa na uwezo wa kuhubiri, kusoma Biblia kunainua kupenda, kutamani watu wengine wajue ukweli. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna utafiti ambao ndugu Wycliffe alitutangazia asubuhi na ningependa pia kuurejelea. Utafiti uliokuwa umefanywa na shirika la Scripture Union Kenya 2019. Shirika la Scripture Union, sasa hiyo ni ya Kenya, iliona wakati waliofanya utafiti waliona kwamba watu wale wanaosoma, Wakristo wale wanaosoma Biblia kila siku bila kurukaruka, na wanasoma wakitazamia kusikia sauti ya Bwana ikiwaongoza, wakiwa na mrengo wa kumaliza Biblia kwa muda fulani. Hao ndio watu si wa kurukaruka, wako na shabaha ya kusoma na kumaliza Biblia yote katika muda fulani. Hiyo ni mwaka mmoja, miaka miwili, haijalishi. Lakini wale wanaosoma kutoka mwanzo, wakitafakari, wakifikiria, wakijaribu kusikiliza sauti ya Bwana ili awanene na waendelee kabisa hadi mwisho wa Biblia. Ilikuwa inasema, utafiti ulisema kwamba hao watu katika nchi yetu ya Kenya, asilimia ni 0.001. 0.01. Ndio hiyo Kiswahili. That is 0.01. Okay, in mathematics that is 1 in every 100 people. Okay, apart from these people who are here, apart from the people in the coffee, let's do our own statistics, okay? Ni watu wangapi hapa katika kanisa hili, wale wameketi hapa leo, wamesoma Biblia yote ikaisha in the last 3 years? Umeisoma kutoka mwanzo na nimekupatia muda mrefu sana, 3 years. Ni watu wangapi wamesoma Biblia yote kutoka mwanzo hadi mwisho bila kurukaruka, ukilifurahia kila siku? Ngoja tuone. Mchungaji, angalia, utafiti ni sawa hapo, si ndio? Utafiti uko sawa, si ndio? Ngoja tupunguze tuingie miaka 2 au tupeleke miaka 10, si ndio? Utaona utafiti ni sawa. Mbona
Swali langu ni mbona? Mbona Wakristo tunajua neno la Bwana ni sawa, ni baraka? Tunajua kwamba among the evangelicals and as we evangelicals, yani kuwa evangelical ni kusema kwamba ninaamini Biblia ni neno la Bwana na linatuongoza katika kuokoka. Utafiti tena unaonyesha kwamba Wakristo wote wanapenda neno la Bwana na wanajua linatakiwa lisomwe kila wakati. Nikiwaambia muweke mikono, kila mmoja wetu ataweka, kwa sababu tunaliamini na tunalipenda. Okay? Sasa swali ni hili: mbona Wakristo sisi tunajua neno ni neno la Bwana, tunalipenda, kuna shinda gani ambayo tunajipata kwamba hatulisomi? Ni kwa sababu gani ya kwamba tunajua neno la Bwana ni Bwana mwenyewe, lakini hatuna uwezo wa kusoma? Tukiingia kumalizia, kwa sababu hatuna muda mwingi, nitasema hivi: katika huduma hii tunayofanya, kuna ufunuo mmoja Mungu alituonyesha, ndio ulituongoza kuanzisha kikundi hiki, ya kwamba mambo ya nidhamu, si akili, mambo ya nidhamu na mambo ya tabia, that is skills, habits and disciplines, those three things. Mambo ya tabia, mambo ya nidhamu, hayo si kipawa cha Roho Mtakatifu. Tukileta nabii hapa katika madhabahu atuombee tuponywe na neno la Bwana, kwa sababu Mungu amemtia mafuta na ako na uwezo. Lakini huyo nabii awe anjui kuendesha gari, Roho Mtakatifu atamsaidia kupeleka gari? Haitawezekana, kwa sababu unabii na uponyaji ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini uendeshaji gari wa kila mwanadamu anayetaka. Ukiwa unataka ni utafute pesa, uende shule, ukae katika kile kiti cha instructor, driver instructor, akae hapa akupeleke pole pole ili upate nidhamu wewe mwenyewe, kwa sababu nidhamu ni kitu cha kujitafutia, lakini Mungu amesema atatupatia neema. Ndio sasa tunasema kwamba ni sababu hiyo ya kwamba watu wengi hawawezi kusoma Biblia kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu. Na ndiposa leo tunafuraha kwamba mchungaji kuonesha kwamba hawa ndugu hawakuwa namna hiyo mbeleni, walikuwa kama sisi, lakini kwa kufanya mazoezi ya kila siku wamepata nidhamu, wamepata uwezo, na sasa wanaamka wanajisomea neno la Bwana kila siku. Kuna uwezo. Bwana asifiwe sana. Na uwezo ni hiyo nidhamu tunayoita CBR, na si lazima ukunja katika mafunzo, lakini ukiingia kuna zile mbinu na mambo mengine Mungu ametufunulia ambayo inatuwezesha kusaidia watu wanafikisha kile kiwango. Katika kile kitabu kingine tulisoma kwa kupitia tu kwa kumalizia, nayo inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, neno linatufundisha, na kwa kuwaonya watu makosa yao, vile vile tumeona, na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki. Kuwaadabisha, kupata adabu, si ndio? Kuadabisha si adabu. Sasa Wakristo kuna mambo mengine hatuna adabu yao nzuri. Hatuna adabu, for example adabu is a positive word, by the way, it's not a negative word, si ndio? Unajua kuna Wakristo hawana adabu ya kuamka asubuhi mapema kidogo na kuomba. Hawana hiyo adabu. Wanaamka, anaweka nguo, anaenda, si ndio? Hatuna adabu na uwezo wa kuwa na nikiamka namna hiyo, maana mimi ni mtoto wa Mungu, jambo langu la kila siku la kufanya ni nini? Nikiamka hivi,
Siwezi kwenda katika mambo yangu yote bila kuenda mbele za Mungu nimwambie Mungu, umenipatia siku mpya, uko na wazo gani langu la siku ya leo? Siku nyingi tunajipeleka vile mambo yale tumezoea, lakini Mungu anafikiria, kama ungekuja mbele zangu, si ningekuonyesha pale kuna upinzani pale, na ningekupelekea njia nyingine hapo. Lakini kwa sababu kuingia kwangu na kutafuta uso wangu na usikie sauti yangu, kila siku tunaenda tunakumbana na mambo mazito. Lakini Daudi mtumishi wa Mungu akiwa mfalme, tunaona kwamba yeye mwenyewe alikuwa anamrudia Mungu hata katika vita alizokuwa anapigana. Anaenda, Mungu leo unataka tupigane namna gani? Anambia, leo usiende nyuma vile nilikwambia uende mbele. Sasa ngojea, ukisikia sauti katika miti unjue nimeenda mbele yako. Kuna wakati wa kusikiliza sauti katika miti. Ndugu zanguni, ingefaa zaidi tupate nidhamu na adabu ya kuwa na uwezo wa kusoma Biblia kila siku, kwa sababu tutamruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika maisha yetu. Yesu Kristo akasema, nimemwachia Roho Mtakatifu ili awaongoze na awakumbusha yale mambo yote ambayo nimewafunza. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Wakati mwingi anangojea tumpatie nafasi ya tuongoze. Atawezaje kutuongoza ikiwa atujui neno ambalo ataweza kutukumbusha? Tuko na jukumu kubwa ndugu zangu, na jukumu ni moja tu, kujipatia nidhamu ya kusoma Biblia. Bwana asifiwe sana. Na si kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiki ni kitu cha kujitafutia. Manake sisi wanadamu, Mungu anatutofautisha na ile hamu ya kufanya mazoezi. Tunalipia hiyo gharama. Ukisema utalipia gharama ya mazoezi, Mungu amemalizana na wewe, kwa sababu sasa wanadamu ni watu wa kutia bidii katika yale mambo ambayo yamewapendeza na wangependa. Kwa sababu hiyo, ningependa kuwakaribisha tuseme kwamba Biblia, kusoma Biblia kunawezekana. Mimi nasoma Biblia mara yangu ya 47 na inanipendeza kila wakati, ninaifurahia kwa sababu Biblia ni chakula cha kiroho. Huwezi kusema ati umekunywa chai sana imekufanya uchoke, au umekula mandizi sana umechoka nayo. Jinsi unavyoendelea kula chakula ndivyo unakitamani na kipenda. Hata ukiingia kwa addiction, huwezi kuwa umelewa na pombe au umekuwa addicted with beer just by drinking one day. Kwa hiyo inawezekana hiyo. You must be committed to it. For you to become a drunkard, you have to become addicted. Tabia ni the same. Positive character, positive habits, and negative are the same. Habit formation takes effort, takes initiative, takes guidance, takes friends, because you have to work together. May the Lord help us. Neno letu ni kwamba kuna uwezekano, na hao wameketi mbele zetu wanatuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kujipatia nidhamu ya kusoma Biblia kila siku. Mchungaji, tena usichoke, tuseme kwamba asante sana kwa kufungua mlango. Tukifika nyumbani hakuna yeyote hapa atasimama mbele ya Bwana, mbona hukujua lile ungetenda? Mbona hukujua lile ungetenda? Sasa tuko mbinguni, ukifunguliwa maktaba uonyesho yale mambo yote umekamilisha. Lile ungesoma kitabu cha fulani na ndio ungepata hilo neno ulitende. Ukupitia pale, ukuona ile njia. Sasa kule mbinguni watu watakuwa wanastuka, kwani kulikuwa na mambo mengi ningetenda lakini siku ya njua. Ulikuwa unangojea Roho Mtakatifu akunje juu yako akwambia hapana, ni ukisoma neno ndio atakufungulia hayo mambo yote. Ndio tunasema kwamba Mungu awabariki. Kuna njia, kuna mwelekeo. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba kila mmoja wetu anaweza kusoma Biblia kama maisha yake kila siku. Bwana, tuomba siku ya leo kwamba utupatie uwezo, utupatie tamaa ya kupenda na kutamani kuwa na mkutano na wewe na ushirika
wa kiroho kila siku tunapoamka. Tunakuja mbele zako kusoma neno lako, kusikiliza sauti yako, ili utuongoze katika kila siku, ili tupate baraka ambazo ni mpango wako katika maisha yetu. Najua kama tumekosa baraka siku nyingi kwa sababu sisi wenyewe tumejiendesha kila siku na mawazo yetu, tukatupilia mbali usomaji wa neno kwa sababu hatujatia bidii ya kutia nidhamu. Bwana, tuomba kwamba usaidie kila mmoja wetu atamani na ajiwekee nidhamu ya usomaji wa neno. Tuomba hayo katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki sana. Tutakunja tena Mungu akipenda, manake tuko na ushirika kamili. Mungu awabariki.